Hi friends, nasongara sakantin namingama. Maiba dasalo anga mungsa bostu ko raimena video kanya. Maiba nasongara ya bostu ko nikna maninga. Indo ba ya bostu te ancingi hacik ni dag bewal ni mungsa honga manoba jean hantang ni mako fako ya hantang ni caci ambak wa temena gubun family o gubun songo jamai re enganga wa mangna andago ba khasani ba ya pitolni plate aro ba ya glasko honani niom chol dagubewal donga uni gumun anga jamai rengani gumun angi ama manok watir engemena jamai rengani gumun angni ama manok rang ya bostu khona maiba mukhang bimang nie dongkhana ama marok rangni ko ambon dingchau ambon nalchau nikke dongkhana ba ya mukhang jajong jane dongkhana nemena ya nagwa khasani bostu ko honanga yara anching ha chikni mungsa dagbewal aroba yade piragumun rengjokno dago honanga indeba piragumun aro nangana chi bostu rang honanga honoba ya bostu gode nat na nangen nemena ya anching ha chiko donga anga huija anchingi wa thura wa Meghalaya mai hachik niam rang ba dagwal rang donga chum indo ba chingia Bangladesh de ya dagbel donga dawa piragomono je mesa hantangni amamana ko batte gubun family cha ba gubun songcha renge dung renga wana de handaka pitolni aro ya khasani bostu ko glass ko honatani niyom chol dagbal donga inemena dagwa ya khasani plate ko aro ya khasani glass ko angna honeta ya mangko nasunanga mesokate inemena ya video ko khachum nasongara mamung chanchenabe neba ya kasani ya kasan plate ko nasunanga mesokitenga jerangan jamai renga anching achik dagbelo warangan dagwa manok chako warangan dagwa ya pitolni ba khasani plate ko aro ba ya glass ko de maninga indo ba ini gesepo aro rokhomari jinis ko maninga orang ko danga kan jawa indo ba ya ko de honan nangenge nemena anga kinanga ebong aro ba anga chononin dago ho nikki benga ama marak nangni mukhang bimang kho jane dongkhana ni khana hine mana ya chradangna ya dago bostu ko honatanga nasongara jerangan mananga udangan huigen indiba yara mai gamchata mai gisiko nang chummuta honga ya bostura nasongara huigen thank you so much nasong ya video ko niani kumun
dalni trite anga chancinga ya angi ama manok ni honat gopa ya bostu ya glaso anga chagen ningen inde ba ya bostu ya anga jamai renga inen anga ino chagen maina ba anga igo chajokono anga igo ningjokono angi ama manok ni mukhangko ama manok ni gisikko ama manok ni memongko anga huigen inde ba angi ama manok angna dakke namnekke ya bosuaro kang honta indikon angi ama manok mun angi chachi amba grimun angi ya drong mahari mulage anga namen communication kathongni kathong jingjotni honggen donga. Thank you so much.